220वां दिन पुराने अहद नामा में से आज की तलावत। पहला तवारीख उसका 26वां बाब 20वीं आयत से लेकर 27वें बाब की 34वीं आयत तक। और लावियों में से अखिया खुदा के घर के खजानों और नजर की चीजों के खजानों पर मुकर्रर था। बनी लादान सोलादान के खानदान के जीर सीनियों के बेटे जो उन आबाई खानदानों के सरदार थे जो जीर सूनी लादान से ताल्लुक रखते थे, ये थे यही एली और यही एली के बेटे जिताम और उसका भाई यूएल खुदावंद के घर के खजानों पर थे। इमरामियों, इजहारियों, हब्रूनियों और उजिएलियों में से सब्वाइल बिन जीरसूम बिन मूसा बैतुल माल पर मुख्तार था और उसके भाई अलीअजर की तरफ से उसका बेटा रहबिया, रहबिया का बेटा यसाया, यसाया का बेटा यूराम, यूराम का बेटा जिक्री, जिक्री का बेटा सलुमीत। ये सलुमीत और उसके भाई नजर की हुई चीजों के सब खजानों पर मुकर्रर थे जिनको दाऊद बादशाह और आबाई खानदानों के सरदारों और हजारों और सैकड़ों के सरदारों और लश्कर के सरदारों ने नजर किया था। लड़ाइयों की लूट में से उन्होंने खुदावंद के घर की मुरम्मत के लिए कुछ नजर किया था। और सैमुएल गैब बिन और साउल बिन केस और अबनीर बिन नीर और युआब बिन जरूया की सारी नजर, गर्ज जो कुछ किसी ने नजर किया था वो सब सलुमीत और उसके भाइयों के हाथ में सुपुर्द था। इजहारियों में से कनानिया और उसके बेटे इसराइलियों पर बाहर के काम के लिए हाकिम और काजी थे। हब्रूनियों में से हस्पिया और उसके भाई 1700 सूरमा मगरब की तरफ यर्दन पार के इसराइलियों की निगरानी की खातिर खुदावंद के सब काम और बादशाह की खिदमत के लिए तैनात थे। हब्रूनियों में यरिया हब्रूनियों का उनके आबाई खानदानों के नस्बों के मुआफिक सरदार था। दाऊद की सल्तनत के 40वें बरस में वो ढूंढ निकाले गए और जिलाद के याजीर में उनके दरमियान जबरदस्त सूरमा मिले और उसके भाई 2700 सूरमा और आबाई खानदानों के सरदार थे जिनको दाऊद बादशाह ने रूबनियों और जद्दियों और मनस्सी के आधे कबीला पर खुदा के हर एक काम और शाही मामलात के लिए सरदार बनाया। पहला तवारीख उसका 27वां बाब। और बनी इसराइल अपने शुमार के मुआफिक यानी आबाई खानदानों के रईस और हजारों और सैकड़ों के सरदार और उनके मनसबदार जो उन फरीकों के हर अमर में बादशाह की खिदमत करते थे जो साल के सब महीनों में माह पमाह आते और रुखसत होते थे, हर फरीक में 24,000 थे। पहले महीने के पहले फरीक पर यसुबआम बिन जब्दिएल था और उसके फरीक में 24,000 थे। वो बनी फारिस में से था और पहले महीने के लश्कर के सब सरदारों का रईस था। और दूसरे महीने के फरीक पर दूदे अहूही था और उसके फरीक में मिकलूत भी सरदार था और उसके फरीक में 24,000 थे। तीसरे महीने के लश्कर का खास तीसरा सरदार यहोयदा काहिन का बेटा बिनाया था और उसके फरीक में 24,000 थे। ये वो बिनाया है जो 30 में जबरदस्त और उन 30 के ऊपर था। उसी के फरीक में उसका बेटा उमीजबाद भी शामिल था। चौथे महीने के लिए योआब का भाई असाहील था और उसके पीछे उसका बेटा जब्दिया था और उसके फरीक में 24,000 थे। पांचवें महीने के लिए पांचवां सरदार समहूद इजराखी था और उसके फरीक में 24,000 थे। छठे महीने के लिए छठा सरदार तकूवी अकीस का बेटा ईरा था और उसके फरीक में 24,000 थे। सातवें महीने के लिए सातवां सरदार
بنی افرائیم میں سے فلونی خلص تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ 8ویں مہینے کے لیے 8واں سردار زاریوں میں سے حساتی سبکی تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ 9ویں مہینے کے لیے 9واں سردار بنیامینیوں میں سے انتوتی ابیعزر تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ 10ویں مہینے کے لیے 10واں سردار زاریوں میں سے نتوفاتی مہری تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ 11ویں مہینے کے لیے 11واں سردار بنی افرائیم میں سے فراتونی بنایا تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ 12ویں مہینے کے لیے 12واں سردار غتنییلیوں میں سے نتوفاتی خلدی تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ اور اسرائیل کے قبیلوں پر روبنیوں کا سردار الیعزر بن زکری تھا، شمعونیوں کا صفتیہ بن ماکا، لاویوں کا حسبیہ بن کموائیل، ہارونیوں کا صدوق، یہودا کا الیہو جو داؤد کے بھائیوں میں سے تھا، اشکار کا عمری بن میکائیل، زبولون کا اسماعیہ بن عبدیہ، نفتالی کا یریموت بن عزریل، بنی افرائیم کا حوسیہ بن عزازیہ، منسی کے آدھے قبیلہ کا یوائل بن فدایا، جلاد میں منسی کے آدھے قبیلہ کا عیدو بن ذکریہ، بنیامین کا یاسییل بن ابنیر، دان کا عزرائیل بن یروحام۔ یہ اسرائیل کے قبیلوں کے سردار تھے۔ پر داؤد نے ان کا شمار نہیں کیا تھا جو 20 برس یا کم عمر کے تھے، کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کو آسمان کے تاروں کی مانند بڑھاؤں گا۔ زرویہ کے بیٹے یوآب نے گننا تو شروع کیا پر ختم نہیں کیا تھا کہ اتنے میں اسرائیل پر قہر نازل ہوا، اور نہ وہ تعداد داؤد بادشاہ کی تواریخی تعدادوں میں درج ہوئی۔ اور شاہی خزانوں پر ازماؤت بن عدیئیل مقرر تھا، اور کھیتوں اور شہروں اور گاؤں اور قلعوں کے خزانوں پر یہونتن بن عزیہ تھا، اور کاشتکاری کے لیے کھیتوں میں کام کرنے والوں پر عزری بن کلوب تھا، اور انگورستانوں پر سمئی راماتی تھا، اور مے کے ذخیروں کے لیے انگورستانوں کی پیداوار پر زبدی شفمی تھا، اور زیتون کے باغوں اور گولر کے درختوں پر جو نشیب کے میدانوں میں تھے بالحنان جدری تھا، اور یواس تیل کے گوداموں پر، اور گائے بیل کے گلوں پر جو شارون میں چرتے تھے ستری شارونی تھا، اور صاف بن عدلی گائے بیل کے ان گلوں پر تھا جو وادیوں میں تھے، اور اونٹوں پر اسماعیلی اوبل تھا، اور گدھوں پر یحتیہ مرونوتی تھا، اور بھیڑ بکری کے ریوڑوں پر یازیز حاجری تھا۔ یہ سب داؤد بادشاہ کے مال پر مقرر تھے۔ اور داؤد کا چچا یونتن مشیر اور دانش مند اور منشی تھا، اور یحییل بن حکمونی شہزادوں کے ساتھ رہتا تھا، اور اخیتفل بادشاہ کا مشیر تھا، اور ہوسی ارکی بادشاہ کا دوست تھا، اور اخیتفل سے نیچے یہویدا بن بنایا اور ابیاتر تھے، اور شاہی فوج کا سپہ سالار یوآب تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔